brand new pillowcase. Ako'y naghimo. Then the back is plain lang. Ano siya. So, indot po ba siya combination. And nice po yung style. This diamond. So, nahuman na jud guys. 2 pieces naman yung i-order na ako. So, mura po na akong gihimo. Kay dili lali magtahi. Especially this one kay small pieces, then cut, then cut again, then make a draw like that. So, maganda naman po ang kalalabasan niya. Very nice combination.